जी डियर स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी स्पोर्ट्स साइंस सेमेस्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 23 में टूल्स फॉर डाटा कलेक्शन के साथ मैं हाजिर हूं। तो आज हम बात करते हैं इंटरव्यू पर। टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन पर हमने बात करनी थी। तो डाटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं उसमें क्वेश्चनर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम बात करते हैं इंटरव्यू के मुतालिक। तो बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। एन इंटरचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन टू और मोर पीपल ऑन अ टॉपिक ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, यानी इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जिनका इंटरेस्ट सेम हो, यानी इंटरव्यू देने वाले का भी और इंटरव्यू लेने वाले का भी। तो इन दोनों के जो व्यूज़ का आपस में एक्सचेंज होता है, जो व्यूज़ आपस में ये इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला जो शेयर करेंगे, दरअसल उसे इंटरव्यू कहते हैं। सीज द सेंट्रलिटी ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन फॉर द नॉलेज प्रोडक्शन। तो इसका मकसद क्या होता है कि हम कुछ नॉलेज जनरेट करें। एंड एम्फेसिस द सोशल सिचुएटेडनेस ऑफ द रिसर्च डाटा। तो रिसर्च का जो डाटा आपने कलेक्ट करना है उसमें मुख्तलिफ सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली मुख्तलिफ इंटरव्यूज डिज़ाइन किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंटरव्यू क्या है? इट इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली ईदर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, यानी मुकम्मल तौर पर ना तो ये सब्जेक्टिव होता है और ना ही मुकम्मल तौर पर ऑब्जेक्टिव, बल्कि क्या है, इसमें सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों आ जाते हैं। ये फ्लेक्सिबल टूल है, यानी इसमें ज़रूरत के मुताबिक क्वेश्चंस में वेरिएशंस लाई जा सकती हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। मल्टी सेंसरी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, तो इसमें ओरल, वर्बल, स्पोकन और हेयरिंग से मुतल्लिक जो हमारी सेंसेस हैं वो इन्वॉल्व हैं। पावरफुल इम्प्लीमेंटेशन है, यानी जो रिसर्चर है इसकी चॉइस पर है कि इसकी रिसर्च कैसी है। चाहे तो बहुत ज़्यादा डीप जाकर इंटरव्यू कर सकता है और चाहे तो सरफेस लेवल का इंटरव्यू कर सकता है, यानी ये सतही भी हो सकता है इंटरव्यू और इसको इंटरव्यू को डीप भी जाया जा सकता है। ये रिसर्च पर डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू कैसा चाहिए। नॉट ऑर्डिनरी एवरीडे कन्वर्सेशन, यानी ये जो आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है ये इतना आसान भी नहीं है कि रोज़मर्रा गुफ्तगू जितना आसान हो, लेकिन बहरहाल इसके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है और रिसर्चर उसके मुताबिक काम कर रहा होता है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, तो इसमें क्या है कि ये नेचुरली अकरिंग नहीं होता है, इसको पहले से कंस्ट्रक्ट करके डिज़ाइन करके फिर इसको ऑपरेट किया जाता है। बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी दोनों क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी दोनों किस्म की इंफॉर्मेशन आप इसके ज़रिए कलेक्ट कर सकते हैं। ईजी टू प्लान एडमिनिस्टर, इसमें आप इसको ईजिली प्लान भी कर सकते हैं और इंटरव्यूअर दोनों टाइम एडजस्ट करके उसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेज कर सकते हैं। इश्यूज ऑफ इंटरव्यूई, यानी जो शख्स इंटरव्यू दे रहा है उसके क्या मसाइल हो सकते हैं। तो पहली बात जैसे हमने की कि ये कोई ऑर्डिनरी आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू नहीं है, तो इसको बड़ा सेंसिटाइज करके और ऑर्गेनाइज करके लेके चलना पड़ता है। इसमें पहला प्रॉब्लम ये आ सकता है कि जो इंटरव्यूअर है उसकी या जो इंटरव्यू देने वाला है, इन दोनों की पसंद नापसंद कुछ हद तक शामिल हो सकती है। नेक्स्ट ये है कि मे बी इनकन्वीनियंट फॉर द रेस्पोंडेंट्स, कि जो इंटरव्यू देने वाला शख्स है हो सकता है उसके लिए इंटरव्यू देना पॉसिबल ना हो। उसमें कई एक मसाइल हैं, वक्त हो सकता है, इन्वायरमेंट हो सकता है, कंडीशंस हो सकती हैं। फटीग में हैम्पर द इंटरव्यू, यानी अगर किसी किस्म की थकावट है या इंटरव्यू बहुत लंबा है तो ऐसी सूरत में इंटरव्यूई की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज आएंगे वो इतने बेहतर नहीं होंगे।
और एनोनिमस नहीं होता इंटरव्यू में ज़ाहिर किसी न किसी का आपने नाम दर्ज करना होता है, तो क्वेश्चनियर की निस्बत थोड़ा सा इसमें मसला ये होता है कि कोई भी शख्स अपना नाम देते हुए ज़रा घबराता है। एक्सपेंसिव इन टाइम, इसमें काफ़ी वक्त लगता है इंटरव्यू को कंप्लीट करने के लिए। इंटरव्यू के मुतालिक 3 कॉन्सेप्शंस हैं। पहला, अ पोटेंशियल मीन्स ऑफ प्योर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र। इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो प्योर ट्रांसफ़र होती है, लेकिन उसके लिए शराइत क्या है कि डाटा एक्यूरेट मिले। डाटा एक्यूरेट होने के लिए जो इंटरव्यूअर है उससे थोड़ी मेहनत करनी होगी कि वो इस्टेब्लिश करे रैपर्ड, यानी जिससे उसने इंटरव्यू लेना है उनको प्रॉपर एतमाद में ले। आस्क द क्वेश्चन इन एन एक्सेप्टेबल मैनर, सवालात इस अंदाज में करे कि उनके लिए एक्सेप्टेबल हों, और अच्छे अंदाज में, वेल मैनर्ड अंदाज में डिस्कशंस करें। रेस्पोंडेंट इस सूरत में सिंसियर होना चाहिए और उसको अच्छी तरह से आप ज़हनी तौर पर तैयार करेंगे कि वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो। और मज़ीद ये है कि जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, टेंडेंसी टू गिव सोशली डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स आर टू बी एलिमिनेटेड वेयर पॉसिबल। जहाँ आपको लगता हो कि ये सिर्फ बाइस्ड हैं तो उनको आप अवॉइड करेंगे। जहाँ आपको पता लगे कि रिस्पोंडेंट जो हैं वो बाइस्ड हैं तो उनकी पसंद नापसंद उसमें शामिल हो गई है, तो ऐसी जगहों पे या ऐसे क्वेश्चन से भी आप अवॉइड करें। इंटरव्यू के मुतालिक जो सेकंड कॉन्सेप्शन है वो बायस के मुतालिक है, यानी पसंद नापसंद। तो जो इंटरव्यू करने वाला है वो इंतहाई एक्सपीरियंस और महारत के साथ इसको कंट्रोल करेगा। जहां उसे महसूस हो कि जो इंटरव्यू देने वाला रेस्पोंडेंट है उसकी पसंद नापसंद शामिल हो रही है, तो इसका काम है कि ये इसको फौरी कंट्रोल करे। और मज़ीद थर्ड कॉन्सेप्शन इसमें क्या होती है, इनकाउंटर अननेसेसरी शेयरिंग। तो जो आपके रेस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ कोई अननेसेसरी चीज़ शेयर ना करें। उसके लिए कुछ रोल्स ऐसे हैं जो इंटरव्यू लेने वाला परफॉर्म करता है, जैसे कि मतलब रोल प्लेइंग कर सकता है, स्टीरियो प्लेइंग कर सकता है, या उनकी जो परसेप्शंस हैं उनकी भी अंडरस्टैंडिंग ली जा सकती है। इंटरव्यू लेने वाले की महारत ये होनी चाहिए कि एन इंटरव्यू द एम इज टू सिक्योर व्हाट इज विद इन द माइंड्स ऑफ द इंटरव्यूज। तो इंटरव्यू के दौरान जो इंटरव्यू लेने वाला है उसमें महारत ये होनी चाहिए कि वो इंटरव्यू देने वाले के जहन में क्या है उसको प्रॉपरली समझे, और अनकलर्ड एंड अनअफेक्टेड बाय द इंटरव्यूअर, यानी जो परसेप्शंस इंटरव्यू देने वाले की हैं उनको एज इट इज समझकर रिकॉर्ड किया जाए और उसमें किसी किस्म की चेंजेस ना हो। कई एक फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं इंटरव्यूइंग प्रोसेस को, जैसे कि म्यूचुअल ट्रस्ट। इंटरव्यूई यानी इंटरव्यू देने वाला और इंटरव्यू लेने वाला दोनों में म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करेंगे, और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को विदाउट एनी बायस, पसंद नापसंद अपनी शामिल किए बगैर उसको कंट्रोल करे। इंटरव्यू देने वाले और इंटरव्यू लेने वाले का म्यूचुअल ट्रस्ट कैसे बनता है एक अच्छी रिपोर्ट के साथ। ये इंटरव्यू जिस शख्स ने लेना है और जिस शख्स ने देना है, इन दोनों के दरमियान अच्छी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो ऐसी सूरत में अपनी ईगोज को एक तरफ रखते हुए साफ गोई के साथ इंटरव्यू को रिकॉर्ड किया जाए। सेकेंडली, क्यूरियोसिटी। अगर कोई शख्स क्यूरियस होगा, अगर वो इंफॉर्मेशन को ट्रू मीनिंग में इकट्ठा करना चाहता होगा और उसमें अपनी फीलिंग्स वगैरह उसमें शामिल ना हो उसकी, तो ऐसी सूरत में जितना कोई शख्स इंटरव्यू लेने वाला ज़्यादा क्यूरियस होगा उतना चांसेस हैं कि उसके पास इंटरव्यू से डाटा अच्छा इकट्ठा हो जाएगा। तो इसकी वजह से मज़ीद ये है कि अगर किसी किस्म की इंटरव्यू के दरमियान डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो अगर कोई शख्स शौक से इंटरव्यू लेगा तो वो थकेगा नहीं और अच्छे अंदाज में जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल कर लेगा।
इंटरव्यू के 3 बड़े पर्पसेस यानी मकासद हैं। नंबर 1, प्रिंसिपल मीन्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन लेने का सबसे बड़ा सोर्स हो सकता है। टेस्ट द हाइपोथेसिस। इंटरव्यू के जरिए आप कोई नया हाइपोथेसिस बना भी सकते हैं और जो पहले से सेट मौजूद हाइपोथेसिस है, जो मफरूज़ा है, उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इन कंजंक्शन विद अदर मेथड्स। बाज़ का ये होता है कि दूसरे मेथड्स के साथ, डाटा कलेक्शन के जो दूसरे मेथड्स हैं उसके साथ इसे हेल्पिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये है कि इससे किसी भी इसके कुछ ज़ैली मकासद भी हैं, जैसे किसी भी पर्सन के मुतल्लिक असेसमेंट करनी, किसी एम्प्लॉय को जॉब के लिए सिलेक्ट करना या एम्प्लॉय को प्रमोट करना। किसी किस्म की थेरेपी भी हो सकती है कि आप किसी शख्स का इंटरव्यू लेकर उसको थेरेपी के ज़रिए आप उसके रवैये में, उसके बिहेवियर में कोई बेहतरी लाना चाह रहे हो। हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकते हैं और सर्वेज में आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि आप किसी सैंपल के तहत अपना जो आपका रेस्पोंडेंट है उससे आप इंफॉर्मेशन ले रहे होंगे। अगर हम बात करें फॉर्मल इंटरव्यू की, तो फॉर्मल इंटरव्यू में कुछ सेट क्वेश्चंस होते हैं और उनके आंसर्स को एक स्टैंडर्डाइज शेड्यूल के तहत रिकॉर्ड किया जाता है। लेस फॉर्मल इंटरव्यूज कौन से होते हैं? ऐसे होते हैं कि जिसमें जो क्वेश्चंस की सीक्वेंस है, जो क्वेश्चंस की वर्डिंग है, इसको इंटरव्यू लेने वाला अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज भी कर सकता है और एक्सप्लेन भी कर सकता है। और नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू दरअसल जिसमें इंटरव्यूअर जो होता है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो एक सब ऑर्डिनेट रोल अपना लेता है और किसी किस्म की डायरेक्शन मुसलसल नहीं देता। अब ड्रॉबैक्स देखते हैं कि क्वेश्चनियर से अगर हम कंपैरिजन करें तो इंटरव्यू के कुछ डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स भी हैं। नंबर 1, इट इज़ लेस रिलायबल बिकॉज इट इज़ नॉट अनोनिमस, क्योंकि लोगों का नाम आता है इसमें। हर एक शख्स को जो बात करनी पड़ती है वो अपने नाम के साथ करनी पड़ती है, लिहाजा लोग मोहतात होकर इसके रिस्पॉन्सेस देते हैं। इट डिस्करेजेस ऑनेस्टी, यानी बाज़ का चूंकि नाम आ रहा होता है तो लोग ऑनेस्ट रिप्लाईज नहीं दे रहे होते। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव, क्वेश्चनियर की निस्बत इस पर टाइम और वक्त और पैसा ज़्यादा लगता है। द इंटरव्यूअर इज एबल टू आंसर क्वेश्चंस कंसर्निंग बोथ पर्पस ऑफ द इंटरव्यू और एनी मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इंटरव्यूअर जो है ना, चूंकि मौके पर सवाल देता है तो वो ज़रूरत के मुताबिक अगर किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको एक्सप्लेन भी कर सकता है। If only personal items are used, the respondents may be unwilling to write there. तो इसमें बाज़ का ये होता है कि आप ओपन आइटम्स को इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ओपन आइटम्स को इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी सूरत में जो जवाबात हैं वो जो रिस्पोंडेंट है वो ठीक तरह से रिकॉर्ड नहीं करवा पाता। इंटरव्यू के क्वेश्चनेयर पर कुछ एडवांटेजेस भी हैं, आइए उन्हें देखते हैं। पहला, इट अलाउज अ ग्रेटर डेप्थ। इससे आपको किसी भी मैटर के मुतालिक ज़्यादा डीप इंफॉर्मेशन मिल जाती है। नंबर 2 ये है कि इसमें रेस्पॉन्सेज, चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही होती है तो जो पूरा का पूरा आपके क्वेश्चंस होंगे उनके रिस्पॉन्सेज बेहतर अंदाज में मिलेंगे और जो इंटरव्यू लेने वाला है वो अपने इंटरव्यूई को अच्छे अंदाज में मोटिवेट करके रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड कर सकता है। नंबर 3 पे क्या है, दे इनेबल मोर टू बी सेड अबाउट द रिसर्च दैन यूजुअली मेंशन्ड इन द कवरिंग लेटर। तो बाज़ का ये होता है कि आप कवरिंग लेटर भेजते हैं तो उसमें आप इतने अच्छे अंदाज में अपने मौक़िफ़ की वजाहत नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये है कि इसमें चूँकि डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है तो आप अच्छे अंदाज में इंटरव्यू देने वाले को समझा कर उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। दे आर बेटर देन द क्वेश्चनर्स फॉर हैंडलिंग मोर डिफिकल्ट एंड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस को आप बेहतर अंदाज में हैंडल कर सकते हैं क्वेश्चनर्स की निस्बत। तो क्वेश्चनर में जो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, अगर किसी को नहीं समझ आया तो वो अपने मुताबिक जो उसे समझ आया है उसके मुताबिक आंसर दे देगा, लेकिन इसमें आप बेहतर अंदाज में क्वेश्चन को समझा के रिपीट करके आप रिस्पॉन्स अच्छा ले सकते हैं।
6 بڑی اقسام بتائی گئی ہیں انٹرویوز کی. اسٹینڈرڈائز انٹرویوز جس میں ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا لیتے ہیں اور سروے ریسرچ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان ڈیپتھ انٹرویوز میں بھی کوالیٹیٹیو ریسرچ سے متعلق ہوتے ہیں لیکن اس میں رسپونڈنٹس کی تعداد کم ہوتی ہے لیکن انٹرویوز ڈیپ ہوتے ہیں. ایتھنوگرافک اس میں ہم رسپونڈنٹ سے کنفرم کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کرنٹ ٹرینڈز ہیں یا کرنٹ انگیجمنٹس ہیں وہ کیا ہیں. ایلیٹ انٹرویوز ہیں یہ عموماً پولیٹیکل اور اکنامک جو کنسرنز ہوتے ہیں اس کے متعلق آپ نے انفارمیشنز لینی ہوتی ہیں. لائف ہسٹری آپ کو پتہ ہے کہ یہ کوانٹیٹیو میتھڈ ہے اور اس میں یہ کوالٹیٹیو میتھڈ ہے اور اس میں ہسٹری کے متعلق کسی بھی شخص کی بایوگرافی یا ہسٹری کے متعلق لائف ہسٹری کے متعلق انفارمیشن لی جاتی ہے. فوکس گروپس اس میں کسی اسپیسیفک گروپ کو فوکس کیا جاتا ہے. فردر یہ ہے کہ کچھ ٹائپس اور بھی بتائی گئی ہیں جیسے سیمی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے. یہ کوالٹیٹیو ڈیٹا کی کلیکشن کے لیے ٹول ہے اور یہ بڑا پلان طریقے سے اسے ڈیٹا کلیکٹ کیا جاتا ہے. مزید اگر انٹرویوز کی ٹائپس کی طرف آگے بڑھیں تو اسٹرکچرڈ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, ایکسپلوریٹری انٹرویوز ہوتے ہیں اور انفارمل کنورسیشنل انٹرویوز ہوتے ہیں. کچھ انٹرویو گائیڈ اپروچز کے تھرو بھی لیے جاتے ہیں یعنی پہلے سے گائیڈ بھیج دی جاتی ہے پھر اس کے اکارڈنگلی انٹرویوز لیے جاتے ہیں. سینٹرلائزڈ یا اوپن اینڈڈ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. سینٹرلائز بھی ہوتے ہیں اور کچھ اوپن اینڈڈ انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیلی فونیکلی بھی آپ انٹرویوز لے سکتے ہیں, انہیں ٹیلی فونک انٹرویوئنگ کہتے ہیں. انٹرویو لینے والے کو انٹرویو کے کنڈکشن کے دوران کچھ باتوں کی احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے جیسے کہ اوائڈنگ انٹرپشنس آؤٹ سائڈ, یعنی آپ اپنا فون بند کر دیں, بار بار ٹیلی فون کالز آپ کو یا انٹرویو دینے والے کو بار بار کالز نہ آ رہی ہوں تو آپ اپنے فون ذرا کچھ دیر کے لیے سائلنٹ میں لگا دیں یا بند کر دیں. جس روم میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پر بار بار ناکنگ نہیں ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں تو آپ کا انٹرویو ڈسٹرب ہوگا. تو جتنی ڈسٹریکشنز ہیں آؤٹر ان کو آپ نے منیمائز کرنا ہے. اور اگر آپ انٹرویو دینے والے کو کہیں اسٹیج پہ بلا رہے ہیں تو اس کا اسٹیج فرائٹ بھی آپ نے, اس کا جو اسٹیج پر آنے کا خوف ہوتا ہے اس کو بھی دور کرنا ہے. اوائڈ آسکنگ امبیرسنگ اور آکورڈ کوشچنس. کچھ سوالات ایسے ہیں جن سے انٹرویو دینے والا پریشان ہوتا ہے تو ایسے سوالات کو آپ اوائڈ کریں یا وہ شرمندگی محسوس کریں یا جواب نہ دینا چاہے, ایسے کوشچنس کو آپ اوائڈ کریں. جمپنگ فرام ٹاپک ٹو اندر ٹاپک. ضرورت پڑنے پر آپ ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ بھی جا سکتے ہیں لیکن بلا وجہ بہت زیادہ ڈسپرشن نہ رکھیں تاکہ آپ کو انٹرویو دینے والا پریشان نہ ہو. آپ گیونگ ایڈوائس اور اوپینین سے آپ ایکٹیو لسننگ کریں, خود سے ایڈوائس نہ دیں انٹرویو دینے والے کو. سمرائزنگ ٹو ارلی اور کلوزنگ آف دا انٹرویو ٹو سون. انٹرویو تیزی سے نہ لیں اور ان کو سمرائز کرنے میں جلدی نہ کریں. پرسکون انداز میں خود بھی ریلیکس رہیں اور جو انٹرویو دینے والا ہے اس سے بھی ریلیکس انداز میں تمام انفارمیشن کو کلیکٹ کریں. بینگ ٹو سپرفیشیل. بہت زیادہ سطحی گفتگو نہ کریں. اگر ضرورت پڑتی ہے اس میٹر میں ڈیپ جانے کی تو اس کو ایکسپلور ضرور کریں. ہینڈلنگ سینسٹیو میٹرز جو جیسے لیگل میٹرز ہوتے ہیں, پرسنل میٹرز ہیں یا ایموشنل میٹرز ہیں, ان کو بڑی احتیاط سے ہینڈل کریں. انٹرویو لینے والے کی باڈی لینگویج سے کچھ میسیجز جانے چاہیے جیسا کہ نمبر 1 اپیئر ٹو بی انٹرسٹڈ. آپ خود بھی انٹرویو لینے میں سیریس ہوں اور ایک سیریس انوائرمنٹ کو ڈیولپ کریں. انٹرویوز کو کوشش کریں شیڈیول کریں اور اس شیڈیول کے اکارڈنگلی آپ انٹرویو لیں تاکہ انٹرویو دینے والے کو بھی ڈسٹربنس نہ ہو. انٹرویو لیتے ہوئے آپ کسی قسم کی چہرے سے کوئی اپروول یا ڈس اپروول کا سائن نہ دیں. اپنے آپ کو مینٹلی طور پر تیار رکھیں کہ اگر آپ کے رسپونڈنٹ کو سوال صحیح سے سمجھ نہیں آیا تو آپ کوشچن کو ریپیٹ کر دیں تاکہ اس کو کوشچن اچھے سے سمجھ آ جائے. اور بی پریپیئر ٹو موو آن اندر کوشچن وداؤٹ اریٹیشن. اگر فرض کر لیں آپ کا جو رسپونڈنٹ ہے وہ کوشچن کو انویلنگ ہے آنسر کرنے سے, وہ جواب نہیں دینا چاہ رہا, تو آپ
منہ بنائے بغیر اور اریٹیشن شو کیے بغیر اگلے کوشچن کی طرف بڑھ جائیں. Ensure that he or she, the interviewer, understands the response. یعنی جو انٹرویور ہے وہ اچھے سے رسپانس کو سمجھ لے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے اس نے کیا رسپانس ریکارڈ کرایا ہے. اور اگر کوئی رسپانس ان ایڈیکویٹ ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن جو انٹرویو لینے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مزید کچھ اس میں آنا چاہیے، تو وہ انٹرویو دینے والے کو، اپنے ریسپونڈنٹ کو یہ کہہ سکتا ہے پلیز ٹیل می فردر، مزید بتائیں، تو وہ اس میں ایڈ بھی کر سکتا ہے. اور 8 نمبر پہ کیا ہے؟ گیو دا ریسپونڈنٹ ٹائم ٹو آنسر. جو ریسپونڈنٹ ہے اس کو مناسب وقت دیں تاکہ وہ سوال کا جواب سوچ کر دے. جلدی جلدی میں سوالات نہ کرتے جائیں تاکہ اس سے اریٹیشن ہوگی اسے. اگر انٹرویو لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ریسپانسز کو ریکارڈ کرنے میں مسئلہ ہو رہا ہے، لکھ کر یا نوٹ ٹیکنگ میں مسئلہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر کیا کر سکتا ہے؟ آڈیو ٹیپس، یعنی وہ چاہے تو آڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتا ہے. لیکن ایسی صورت میں اپنے ریسپونڈنٹ کو انفارم کر دے گا کہ اس کی جو آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ کسی غلط مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تاکہ وہ بھی محتاط ہو کے اپنی انفارمیشن وہ فراہم کر دے. اس کے علاوہ ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا سکتی ہے. ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے بھی جو انفارمیشن ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے. لیکن ویڈیو ریکارڈنگ میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرویو دینے والا ہے وہ بعض اوقات فیل کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میری کوئی سرویلنس ہو رہی ہے. تو بہرحال آپ ان کو اعتماد میں لے کے اچھے انداز میں اس کو کر سکتے ہیں. انٹرویو کے درمیان ایتھیکل ایشوز کیا آ سکتے ہیں؟ نمبر 1، انفارمڈ کانسنٹ، یعنی آپ پہلے رضامندی لیں گے انٹرویو دینے والے کی، چاہے آپ اسے ریٹن پوچھ لیں یا اورلی پوچھیں، لیکن یہ ہے کہ اور اسے پراپرلی انفارم کریں کہ آپ کی جو ریسرچ ہے اس سے سوسائٹی کو یہ بینیفٹس ہوں گے، تو اس کو آپ ریکارڈ دے کے پھر آپ انفارمیشن اکٹھی کریں. کانفیڈینشیلٹی، آپ اسے یقین دہانی کرائیں گے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے اس کو کانفیڈینشیل رکھا جائے گا. اور کوشش کریں یہ اگر ڈیٹا اگر ایسے اکٹھے نہیں ہو رہا تو اس کو انانمس رکھیں، اور ان کو یہ یقین دلائیں کہ یہ آئیڈینٹیفائیبل نہیں ہے، اور یہ بھی بتائیں کہ اس ڈیٹا سے کن لوگوں نے بینیفٹ لینا ہے یا یہ ڈیٹا کون سے لوگ استعمال کریں گے. انٹرویو کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کے متعلق بھی انہیں بتائیں کہ اس ڈیٹا کو کون ایکسیس کرے گا، یعنی جو انٹرویو سے ڈیٹا حاصل ہوگا اس سے کس کس کی ایکسیس اس تک ہے. اور یہ تمام باتیں آپ نے جو بتانی ہے وہ نان سٹریسفل اور نان تھریٹنگ مینر میں آپ نے اپنے انٹرویو دینے والے کو پہنچانی ہے. مزید آپ نے یہ بتانا ہے کہ ہاؤ دا ڈیٹا اینڈ ٹرانسکرپشن ول بی ویریفائڈ بائی ہوم، کہ ڈیٹا کلکلا کو اگر ویریفائی ہو تو اس کو کون ویریفائی کرے گا اور کون اس کو کنٹین کرے گا. نمبر 7، ہو ول سی دا ریزلٹس آف دی ریسرچ، جو ریسرچ کے ریزلٹس ہیں وہ کون دیکھے گا اور کون اسے فائدہ اٹھائے گا. اور نمبر 8، ول سم پارٹس بی ود ہیلڈ، یعنی یہ جو انٹرویوز لیے گئے ہیں کیا یہ سارے کے سارے ہی انالیسس کے تھرو گزریں گے یا اس کے کچھ پارٹس ایسے ہوں گے جن کو سیکریٹ رکھا جائے گا. اس کے متعلق بھی آپ انفارمیشنز اپنے انٹرویو دینے والے کو، ریسپونڈنٹ کو آپ پہنچائیں گے. تو آگے بڑھتے ہیں ہم پریکٹس کوشچنس کے لیے. تو ریٹن اسائنمنٹ ہے، اس کو آپ پراپر تیار کریں. پہلے نمبر پہ کوشچن یہ ہے کہ ڈیفائن انٹرویو. نمبر 2، رائٹ پرپزز آف انٹرویو. نمبر 3، write types of interview in detail. Number 4, write disadvantages of the interview. Number 5, write problems in conducting the interview. Number 6, write ethical issues of an interview. Number 7, write advantages of the interview over the questionnaire کر لیں. write the qualities of good interviewer، جو انٹرویو لینے والا ہے اس کی اچھی کوالٹیز بتائیں. تو تھینک یو ویری مچ. آپ اپنے ہینڈ آؤٹس کو کنسلٹ کر کے ان کے جوابات کو اچھے انداز میں لکھ سکتے ہیں.